Assalamu alaikum Ustaz Zakara Jabate. Wa alaikum salam. Juguma Mase Ibrahim. Comment qu'elle a téléphone anti les réseaux sociaux qu'a tourné. Donc antu nane ni bara ni la lembe ani eke an kuma foni ni fayda we wala mi e grazega nasiro inshallah. Wa alaikum salam. Adan se tawama ani se yarame ku kuma na ame salam le fo ame baradi fo ma fa auzu billahi bismillahir rahmanir rahim ame shi tana ba kuma na inshallah ala ga ndeme ala ga so me kan ni ya kala famai wala labem ala Zakara Jabate bi labem bilibila labem na bola ala yoro na bo maw yoro ala parce ni baraka maw koso ni maw maduye bi nimisa ni baraka ala koso maw ka di Muhammad yo nimsa tala anu ka video ken ala kama baraw ya même ñina moy la nga doni ay min ñini ay min sura mo ko bulu amata ka di moy wari ñini te wari ni sura ka chakwa minu te client ko ama fo allahumma salli ala sayyidina muhammadin adara niki matika wa sabika lan kafara bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam taslim sallallahu alaihi wasallam Zakara Jabate lebe kurbar kono nisla kurbar kono o ko agovili ni agovili kibara ni ba agovili Zakara Jabate si dafo ye belebele ni silian e bodo les gars numéro indicatif nerel bi nga appel du course mo ta appel du course ya bi plus 225 05 54 566 11 au numéro public au faïda au numéro yi mais minimum mako be la privé là personnellement 07 88 64 88 44 c'est Ivar numéro 10 chiffres 6 ans donc 07 une fois tu fais encore 88 64 88 44 ne sigime agoville ni sera golo ka ko sokura ni sera sokura là bi Zakara Jabate face à face mogala digibaga ni ma sege bi nyina de furubaga ani ba furubaga klente kalando ni tiala karamo manja Allahu akbar bara ni bala ni ta lo ta kala ni chanti bolo ta chian ni chando fana bi bolo barka yini ga fara chanika o de labanta longo faida kise manja bime faida nandi faida nani bi video be juladi faida nani be ka taniya ke kun faya kun tarafa ay Allahu akbar les Zakara Jabate les te wushuna free nte bagi free nte nashi free nte sebede free moi je n'abuse pas de votre confiance mo kalam ka fo wati be ka kudo monter je l'ai pour moi décider wati be wushuna be mfane wati be framu be mfane bagi be mfane wallahi au commerce li donne de commerce mo kalam mo beni lolo ni la turu ta ka flé la turu so tan woro gine sigi mo sigi che sigi muso sigi tasmani feni bogone ji la turu kinibolo na nyima bolo ni ya so dika a dembo bikono do ani woro bikono wora sigi me comme ça fait beta kolo Allah la turu chito wolon vla le be chito wolon vla me klembe la no chengurni o chengurni o nini garzege o be sira wolo badunu faso o be masaya wolo doni dimi o be jigi wolo furni bana o be juga wolo awa juga yare ni jigi be nafolo wolo awa masani sira be shiro wolo awa shiro ni nafolo be kene wolo nini kene be kolaban wolo o chengurni e de ba do janto da o kalandon tay Allah akbar o kalandon tay inshallah bi mena min fo akana tout du monde ke akana Zakara Jabate soro ya Allahu akbar billahi wari nyina de be dunga ba manja billahi kuma dum fora le be wallahi dunga ba manja wichin libe funisera nyina funiseri ko ni me funiseri nyina dukolo sa fa ya ay ndem san kunda li va jamais t'envier jamais atana essayer ka comparer ni atana sa ki idoya aywa nafulu bara chejugu dabale bene ko ya
a juguma naam ya kuma faamuya kojugu man date magala naam gino do naam karamɔgɔ bɛ se ka sigi ka jinɛ wele naam jinɛ ne y'i wele a ba ti jin e furu ti jin samusu den wolonwula min bɛ k'o wele k'o bila ka kandarosu k'o bila baara la ta baara nin dilan ne ye o bɛ kɛ karamɔgɔ bɛ sigi ka kudami wele ta baara nin dilan ne ye o bɛ kɛ karamɔgɔ bɛ sigi ka san miiri wele ta baara nin dilan a bɛ kɛ karamɔgɔ bɛ se ka sigi ka ala tɔgɔ yɛrɛ wurudi n'o ye musalisu karamɔgɔ ye n'o ye hindu karamɔgɔ ye e de b'a dɔn karamɔgɔ naam i bɛ min fɛ n'o ye mobili ye n'o du ye walima nafolo ye o hindu bɔ k'i tɔgɔ hindu bɔ k'o fara ala tɔgɔ dɔ hindu kan o jinɛ tɔgɔ bɛ kɛ tɔgɔ bɔ k'o kapite k'o d'i ma o de ye orange money ye o tɛ taa répondeur kan ayi naam an b'o kalama o n'i k'i ma da ko la i k'i tɔgɔ bila ka na yan n'i k'i tɔgɔ di yan n b'i tɔgɔ hindu bɔ naam n'i tɔgɔ ye hindu bɔ o karamɔgɔ n bɛ fɛ i ka nin kɛ ne la Allahu n b'a fɔ yɔrɔ min k'i jan fɔ n ɲɛna n b'a kari ka yɛlɛ a t'a n'i y'a hindu bɔ k'i fariso yɔrɔ tɔgɔ hindu bɔ ka don kaarun na ka gbisa kan n b'a fɔ ka don kurana haya na jinɛ tɔgɔ ka gbisa karamɔgɔ yɔrɔ tɔgɔ bɛ kari dɔnni dɔgɔyala dɔnni nabolo ka ca nafolotigiya dɔnnitigiya kelen tɛ n tɛ an karamɔgɔ ma nafolo sɔrɔ an karamɔgɔ ma du jɔ mɔmɔbilibaw sa maa bɛ tile min na ni diɲɛ taara taabolo fɛ taa taabolo fɛ karamɔgɔ fayida filɛ nin ye a ye ka nin video partager maximum mɔgɔ n'i ye video filɛ a wajibi kɛ ka video partager par à 20 personnes ne bɛ ne fɛ ni ne kan ɲɔgɔn dɔn n'i ye video sɔrɔ a partager o k'i nɛni k'a partager o k'i dɔgɔya k'a partager ça bɛ dɔw nafa cɛ gɛlɛya de b'e kan gɛlɛya man ɲɛ sɔrɔ i ye muru cɛman ye boli ka muru finman ye boli ka muru sugu bɛɛ gɛlɛya ma wuli ka bɔ i la mɔgɔw tɛ moriya kɔrɔ la o u t'a dɔn ayi n bɛ moriya kɔrɔ bi n'a fɔra ko mori mori t'a fɔ ko fɛn kɛra dɛ mori kɔrɔ bamanankan mori sirama fɔlɔ bɛ mɔ sirama de ma ko mori ka mɔgɔ fɔ ko mɔgɔ sirama donc n bɛna fayida min fɔ n'o ye garizɛgɛ fayida ye n'o bɛ bɔ laturu kɔnɔ laturu so juma don ni laturu so ta k'a filɛ laturu masaya so den ne ko solomana n'i bɛ fɛ ka solomana ci ka baara la i b'a fɔ ko masa solomana e le ye masa solomana ye ne karisa bɛ n'i ci cibaga tɛ n bolo ala n'i bonya ni masaya ye ne karisa bɛ bonya ko sigi ala ma bi ka taa ko nin dilannen jaga ne karisa ye e de b'a dɔn sama ye makiri ten n'i bɛ ko bɛ garizɛgɛ la ala k'i bɔ kun na k'i bila bi la ala ka dɔ fara ka sankɔrɔta kan kama ale ko de k'ale kɔrɔtali masa ye i bɛ solomana nasi bɔ siyɛn 6,000 ala mɛ dɛ siyɛn 6,000 kɛmɛ 666 6666 fois n'i y'a bɔ 6,000 kɛmɛ 666 i b'a nasi kɛ bitɔn dɔ la ka dunubɛ kelen ɲini ka taa sirasu ɲini sirasu sugu o sugu i b'a fara bɔ kɔrɔnani ka daga na ka nasi nin kɛ solomana kan yiri in ka i ka faamuya ka dunukɛ ta k'a la sanfɛ ka majamu ni garizɛgɛ mara masaya ye ka majamu ni nafolo mara masaya ye ka majamu ni daraja masaya ye ka majamu ni relation ni kɔta mara masaya ye ka dunukɛ minɛ ka kantigɛ ka basi kɛ daga nin kɔnɔ dunukɛ ni firi mais n'i b'a firi t'a firi ten i b'a firi kɔfɛ de Allahu akbar n'i ye dunukɛ siyɛn faga ba siyɛ t'i bolo i bɛ siyɛ firi kɔfɛ i b'a fili kɔfɛ n'a ɲɛna siyɛ bɛ jan ka kama fila don ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ siyɛ bɛ jan ka biri i b'a bara tuguni n'i ma sira sun jɔ i t'a sira farasi sugu la i b'a kɛ a bɛ kɛ mais n'i bɛ ala deli k'i yɛrɛ i wolola don min na i b'a kawla n'i t'o la i bɛ k'a alamisa Allahu akbar o tɛ bin na mɛ ka wuli bɛɛ ɲɛ 4 heures k'i ka baara kɛ bɛɛ tɛ nin fɔ an ye i ka wuli bɛɛ ɲɛ bɛɛ la ni k'i ala deli kɛ a bɛ ɲɛ n'i m'o dɔn i woro ɲini n'i m'o dɔn a kɛ alamisa o dɔw jɛbi don ye Allahu akbar n'i y'o nasi bɔ i b'a datugu nasi la k'a fa ka sigi su 7 n'a dafara parfait Arun faamuya e parfait Arun de ɲini n'o Arun fɔ Arun wa Aisha wo dɔ le ɲini i ka faamuya n'i y'o sɔrɔ i b'o kɛ nasi na sisan i bɛ galama kura le ɲini i bɛ to ka nasi jɔ i b'a k'i kɔlɔsi i bɛ kun na n'i y'a ko si 16 a bila yen a ka ɲi daga nin a to yen kana maga la bilen su 16 morikɛ bigi ta i b'a sɛbɛnni ni min ɲɔgɔnna bɛɛ dan bila o san kɔnɔ i kana fɛn saba jabati ɲini bila miliyɔn haramuya bɛɛ tɛ nin fɔ an ye i bɛ fani don i ɲɔgɔnna ma fani min don masakɛ bɛ fani min don i b'a don o bɛ mobili san i b'o mobili san o bɛ du jɔ i b'o du jɔ o bɛ samara i bɛ samara don bilahi mais n'i ma sɛgɛn kɛ saraka ye n'a y'i sɔn i sɔn a bɛna sɔn gosi la sɛ da yɛlɛma ma tigɛ a fɔra sɛlɛma k'a ta ni min ju i n'a ma minɛ k'aw fɛ o sɛ ka kirisi ye inshallah tɛ tigɛ ala m'a tigɛ fiyewu k'a yira la fiyewu se da tɛ ja se bɛ dumuni kɛ ka tile bɛ dumuni kɛ a fana m'a sɔrɔ de
e b'a faamuya m'a faamuya o garizigɛ fɔlɔ ye naam garizigɛ filanan an bɛ taa yiri kan naam o fɛ yiri ma ko di ko manden sunsun e manden sunsun kuru kɔnɔntɔn ɲini naam i b'a bila kolon kɔnɔ kolon kɔnɔ kolon kɔnɔ dɛ kuru kɔnɔntɔn i b'a bila kolon kɔnɔ naam manden sunsun kuru kɔnɔ i b'a bila kolon kɔnɔ ka kolonnaden ta naam k'a susu naam k'a bisi k'a dimi don a la quoi naam k'a tasuma kan ta k'a k'a kan naam a bɛna jeni a tɛna jeni wa kolon kɔnɔ dɛ n'a jenina ka ban sisan a bɛ jeni na ka jeni i b'a susu tasuma kan mun ye naam k'a susu naam k'a kɛ mugu ye Naam. k'a susu k'a kɛ mugu ye mugu yɛrɛ naam cɛ tɔgɔ kɛ kulujɛ bɛ kunna ye sa ko ni mɔgɔ y'a k'i la n ka bɛ segin a ma de ni suba wuli kama o t'i ye o e de b'a dɔn morikɛ bɛɛ tɛ nin fɔ an ye garizigɛ bɛ dayɛlɛ mara waati bɛɛ bɛ kɛ ko kulakɛ masa de ye naam bilahi garizigɛ bɛ dayɛlɛ i bɛ nin yɛrɛ ɲɛ i ye mun kɛ naam mɛ n'i m'a susu n'i ye tasuma ta la ten n'a jenina ka ban n'i nana susu a bɛ sɛgɛn dɛ a b'i n'i sɛgɛn y'a ko a b'i minɛ k'i funufunu de Allahu akbar i bɛ tasuma kan minɛ k'a kolon ta ka sigi ka to k'a susu ta kuma ɲini fo takam ka ban ka bɔ i b'a bila kɔnɔ k'a susu n'a ye naam nin ye fayida filanan ye naam fayida sabanan n'i bɛ fɛ ala k'i sɔn garizigɛ la a ma kɛ Naam. nasi a ma kɛ yiri a ma kɛ foyi n'i wulila sɔgɔma Naam. a fɔ ya alahu Naam. ya alahu ya alahu siyɛn 1000 naam si 7 naam mɔgɔ t'a fɔ k'a kɔntine Allahu mɔgɔ akbar t'o f'i ɲɛna walahi mɔgɔ t'o f'i ɲɛna mori n'i ma ya alahu la i tɛ se ka moriya kɛ dɛ Allahu akbar zakara jabate naam jinɛtigi zakara jabate ka bɔ a b'o doni fɛ. finma tigi zakara jabate naam n b'a dɔn sabu san ka fɛn ɲɛnama wele ka bila i ka baara la ɲɛtugu ɲɛ yɛrɛ cɛ ne b'a dɔn o ma se kuma ma mɛ bɛɛ ko bɛ se bɛɛ t'a dɔn dɛ ni bɛɛ tun b'a dɔn bi molobaya bɛ jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ a tɛ kɛ nka faama bɛ dɔnkɛbaa dɔgɔ min na a tɛ kɛ naam kunfɛ bɛ dɔnkɛbaa dɔgɔ min na a tɛ kɛ a tɛ kɛ a tɛ kɛ naam e b'a faamuya kojugu o ye fayida ye naam fayida an bɛ taa min na sisan naam hali bi o garizigɛ kelen ye naam ni garizigɛ gɛlɛya k'i sɔrɔ naam i ma tagaɲɛjiga k'o la naam ni dugu mana gɛ dɔrɔn e ka girin pali i ka sɛbɛn kɛnɛ kelen ɲini naam ka muso sɔrɔmaden 4 ci sɛbɛn nin kan masa Solomana bɛ cɛ cogo di kelen fila fila kelen naam muso sɔrɔmaden ye hɔrɔn de ye jɔn tɛ dɛ naam hɔrɔn don a tɛ yɛlɛmana i bɛ sɔrɔmaden 4 ci sɛbɛn kan naam ka mun i fari la ka saraka n'i ka gɛlɛya n'i ka fantanya bani ɲina kalo kɔnɔ ɲina san kɔnɔ taa ci sugu fiyɛ la lɔgɔ fiyɛ taa ci lɔgɔ fiyɛ la Allahu akbar morikɛ waati kɔni i bɛ lafiya sɔrɔ dɛ Naam. waati fiɲɛ bɔda bɛ na i ma o to yen biribiri e bɛ fɛ ka somaya de kɛ sisan Naam. ka fɔ ni mago bɛ nafolo la sisan sisan kun faya kun naam taa tu kɔnɔ i bɛ taa dingɛ sigi ka kɛ dingɛba ye naam ka badara ale den kelen ci dingɛ nin kɔnɔ Naam. ka sɛmuso gbɛn minɛ Naam. k'a kɔnɔ fara ka feere la kan tɛ tigɛ naam ka sɛmusokɛ kɔnɔ fara ni muru ye Naam. ka kɔnɔ fara ni ka nɔgɔ wagawa k'a Naam. biri badara kan k'a saraka naam so badara aliw jinɛ sigi maa sigi nɔngɔ fɔlɔfɔlɔ fɔlɔ n'a bɛ ma n'a muso o bonya de san n'o sɔrɔ manden kɔnɔ yan naam e b'a faamuya kojugu ka saraka ni badara ni nafolo jigiya sɔrɔ yen ka saraka kɔlikɔlikɔli ka bɔgɔ da fila kan ka bila 250 ala b'o di garizigɛ la i ba y'i sɔn ala b'o di garizigɛ la Allahu akbar a tɛ kɔrɔ ne o tɛ- bamananya ye ne tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ an ye o bamananya fin yɛrɛ ye naam n'i y'o kɛ o tɛ kɔrɔbɔ e de b'a bɛɛ dɔn e y'a faamuya o ye badara ye kun fa ya kun ye naam o to yen sisan gɛlɛya warala ka gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya tɛ yen taa tu ka taa badara kelen ci fila kelen fila turukɛ kunkɔrɔ ɲini i b'a sira kan ni tile y'a bɔ n'a yɛlɛnna a banna naam gɛlɛya banna mɛ n'i ye badara ci fila kelen fila i bɛ turukɛ bila a so bɛɛ kan naam turukɛ wɔɔrɔ b'a so bɛɛ kan badara aliw ayiwa e ni tile kɛlɛla naam n'a dajala tile la naam ayiwa ne taara so a Naam. da ka jan ne la naam a mana damaja tile la ne taara so a da kana jan ne la naam i b'a saraka ni situru ni tile ka kɛlɛ Naam. n'a dajala situru la Naam. ne taara so kɔnɔ e kana hɛrɛ sɔrɔ naam situru tile le kɛlɛla sisan Naam. ayiwa badara ne bɛ saraka ni situru kun wɔɔrɔ ye tile e ni situru le kɛlɛla situru e ni tile le kɛlɛla n'a dajala ni kɛlɛ dajala e situru la ne kasi a bɛ taa so kɔnɔ walahi gɛlɛya kana ban fantanya kana ban dɛsɛ kana ban malo kana ban mɛ n'a damana situru la n ka gɛlɛya ka ban n ka fantanya ka ban n ka dɛsɛ ka ban n ka malo ka ban o y'o bannen ni tile situru bisi k'a yiri naam wala i ka gɛlɛya banna ka tɛmɛ n'a tɛ ɲɛ bilen i b'a la dɔrɔn sanji bɛna bisi jɔ o tɛ ban Allahu akbar i bɛ to k'a recommencer i b'a dasi ko bamananya la a bɛ taa naam o to yen naam gɛlɛya in sɔrɔ piri padrali ci dɔrɔn den kelen pewu Naam. i b'a ci Naam. kana si ko k'a ci kana si ko k'a ci kana si ko siɲɛ wɔɔrɔ naam tɛ tɛmɛ o kan dɛ ka jɛnɛkɔgɔ bila n'a yɛlɛnna ta k'i ko o gɛlɛya banna kalo bɛɛ gɛlɛya t'i sɔrɔ Allahu akbar o to yen Naam. dɔ y'i kɔrɔbɔ k'a bɛ fɛ k'i malo ko f'a k'i tɔgɔ tiɲɛ Naam. o f'a k'i lebu Naam. padrali kelen ci basa kelenge disi kan Naam. a sen fila kara a bolo fila kara a bila kongo dɔ sanfɛ n'a binna lɔgɔ la tigi b'a sɛnɛ ka sɛbɛn ka baro kari Allahu ala akbar ko to la kɛra ko to la n'a talila ka bin dongo duguma a sɛbɛn ka baro bɛ kari mɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ la baga mɔgɔ b'a ka kɛ ala kana jabi bolo
o to ye piri komi ni mɔgɔ cɛ dɔ ka bi dɔgɔya sisan a bɛ k'i malo badara di nanci i b'a k'i fila kelen fila i b'a kɛ plus ye quoi i bɛ nɛnɛji k'a sanfɛ n'a tigi tɔgɔ ye a bɛ ma ɲaga kɔnɔ dɛ yanni taa bɔn la a bɛ ɲinɛ kɔ morikɛ an bɛ dalu dɔ de n bɛ kirisi fitinin d'a ma kirisi min bɛ se ka adamaden garisɛgɛ dayɛlɛ i ka faamuya kirisi min bɛ se ka fɔ sɔgɔma ala k'i garisɛgɛ dayɛlɛ ala k'i kisi k'i sɔn k'i sɔn ma ka sɔn ne ko tu bisimilɛ curu mi ɲaari daw ma ne ko ala n'o ka kira tu bisimilɛ curu mi ɲaari ne ko ala n'o ka kira i ka to ka tu bɔra ka mun cɛ mɔgɔ min k'i filɛ ɲɛ dɔ ye o bɛna fɔ ko ko n tɛ jinɛ bala n ka cɛ ye dɛ danaja cɛjugu don tu bisimilɛ curu mi ɲaari daw ma to ka fɔ sɔgɔma sɔgɔma bakaraw cɛ ni ala cɛ ala b'i ni kisi k'i sɔn ma ka sɔn ne tɛ mɔgɔ tɛ ni fɔ sosiyo kan numéro indicatif plus 225 54 50 66 11 plus 225 88 64 86 44 Zakara Jabate nafolo baraw bɛ yen garisɛgɛ baraw bɛ yen sababu baraw bɛ yen mais adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn n'a ca ɲini on fait le travail des ouvertures financières bara m'an fɛ yan an bɛ min kɛ travail qu'on fait ici et les ouvertures financières on fait ça à 600 000 francs CFA on fait avec un cabri noir. Vous avez compris? On fait le travail des Benoît. Les déblocages financiers. On fait ça à 1 500 000. On fait le travail des richesses. Et comment famille, ça c'est la rêve avec ça. C'est 3 500 000 francs. On fait ça à un berger allemand chien noir. Au Kalouadi. Alors, il y a un saoui qui sont dans là. On fait bien un boulot qui a fait bien du nid. Bon, Makobana, et bien contacter. Aussi, vous pouvez vous inscrire à. J'apprends à consulter mes propres problèmes à 150 000 francs. Mais quand tu connais la consultation, et bien, tu n'as pas de problème. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est samedi. Le lundi, vous aurez des faïdas top. Vous ne attendez dans les wouchouna, dans les bacs. Bac là, ça ne peut pas construire vie d'un homme humain, un être humain, c'est faux. C'est faux. Bague masri de quoi? Avec Gaziga Daïra, tu n'as pas ça. Vous avez des bagues à 500 000, vous avez attiré la richesse, jamais de la vie. Nafolo sera de bay maizi muzi ali barakalis hamutayaya salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakara Jabate